आज सकाळी गोग्यांनी पावस पडटालो म्हणून बाजारात काय नुस्तेंच आयलें ना. चली म्हणपा लागलें शिवराक जेवपा नाका, नॉन-व्हेज जेवणूच जाय. फ्रिजान मॅरिनेट केल्लें चिकन आशिल्लें, ताजे हांवें केली ही इझी चिकन सुका रेसिपी. एक कायलीन इल्लें तेल दवरलें आनी तातूंत कांद्याची पेस्ट करून घाली. कांद्याची पेस्ट बरी तळसुतकच तातूंत जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली पेस्ट घाली. लसणीचो बरो वास येतकच तातूंत टोमॅटो प्युरी करून घाली आनी बरें करून मिक्स केलें. मागीर तातूंत गरम मसाला, कोथमिरेचो पिठो आनी जिऱ्या पिठो घालो आनी बरें करून मिक्स केलें. तातूंत गरम मसालो नाल्यार चिकन मसालो घाल्यार जाता. धाकणें धांपून तेल सुट्टा म्हणसर शिजयलें. मागीर हातूंत एक चिकन मॅगी क्यूब घालून बरें करून मिक्स केलें. आतां हातूंत मॅरिनेटेड बोनलेस चिकन घालें आनी बरें करून मिक्स केलें. धाकणें धांपून चिकन बरें करून शिजयलें. हांव एक वर्किंग वुमन जाल्ल्यार सदां इझी रेसिपीज करतां, ज्यो कमी टायमान करपा जाता आनी सामकें सिंपल घरान अवेलेबल आसा त्या इन्ग्रेडियंट्सांनीच करता. चिकन मातशें शिजलें म्हणटकच तातूंत मीठ घालून मिक्स केलें आनी कोथमिरेचीं पानां घालून गार्निश केलें. ही रेसिपी चपाते बरोबर नाजाल्यार पुलावा बरोबर किंवा जिरा रायसा बरोबर सर्व केल्यार जाता. ही रेसिपी तुम्ही मुद्दाम ट्राय करात आणि आवडली जाल्यार हो व्हिडिओ लाईक करात आणि म्हजो YouTube चॅनल सबस्क्राईब करात.